अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, लेकिन वो खिता है जहाँ पाक लोग इकट्ठे होकर पाक इस्लाम फिर कायम कर देंगे इंशाल्लाह। पाक इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत और हमेशा अल्लाह का नाम लेना। तो हम फिर जैसे रोज़ाना हम कर रहे हैं 5 ज़बानों में अल्लाह के नाम लेंगे। अल्लाह अरबी में, तोयनी एक दूसरे सियारे की ज़बान में, आदोनाई हिब्रू ज़बान में, राम संस्कृत ज़बान में और एक ओमकार पंजाबी ज़बान में। इन पांचों ज़बानों में 500 बार हम इन अल्लाह के नामों को लेंगे, ऐसे जिक्र करेंगे और इंशाल्लाह हम सब बहुत खुश हो जाएंगे और अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करेगा। तो सब हम शुरू करेंगे। अगर आप साथ में बोलना चाहते हैं मेरे साथ में अगर बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा। अल्लाह 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.
اللہ 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 5 سال سے کافی زیادہ اللہ کے نام پڑھنے کا حالت کے اتنی مسرت ہے اللہ کے نام میں، اتنے فائدہ ہے اللہ کے نام میں، پوری حفاظت ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانیاں نہیں رہ سکتی ہیں۔ پھر ہم بولیں گے توئنی توئنی، توئنی کا مطلب ہے رحیم ترین، توئنی 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 Toyni 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 toyni
Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. Toyni, 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 toyni. अल्लाह पाक रहीम तरीन है, कोई लिमिट नहीं हो सकता है अल्लाह पाक की रहमत में, कोई समझ नहीं सकते हैं अल्लाह पाक कितना रहीम रहीम तरीन है. फिर हम बोलेंगे अदोनाय, अदोनाय का मतलब मालिक. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai.
Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, 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 Ya Malik, Ya Allah, تو ہی مالک، ایک ہی مالک ہے. پھر ہم بولیں گے رام. رام کا مطلب جو ہمیشہ خوش رہتا ہے. اللہ پاک ہمیشہ مزے میں ہے، ہمیشہ خوش ہے، تو ہم بھی خوش ہونے چاہیے، کیونکہ ایسے اتنا اچھا مالک ہے ہمارے. رام 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 رام
یا اللہ تو ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہم بھی ہمیشہ خوش رہیں کیوں خوش نہیں رہیں گے؟ جیسے مالک ہے، کتنا اچھا مالک ہے ہمارا، ہمیں سب کچھ دیتا ہے، جو کچھ ہمیں چاہیے وہ دیتا ہے، وہ خوشی بھی دیتا ہے جب ہم خوش ہونے چاہتے ہیں وہ خوشی نہیں دے گا، بس اللہ کا نام لیتے رہو اور خوش رہو، اور آخر میں ہم ایک اومکار بولیں گے۔ ایک اومکار کا مطلب مالک ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے۔
Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar. Ek Omkar, 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 Ek Omkar.
Ek Omkar, 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 Ek Omkar. ایک اومکار ایک ہی مالک ہے سب کے مالک ایک اللہ اکبر. اچھا ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی کامنٹس یا سوال ہیں. خدیجہ ظاہر جی کہہ رہی ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام خدیجہ جی. امیر زیب کٹک automatically translated glory to God. ماشاء اللہ یا سبحان اللہ. شکریہ. نور احمد اللہ از گریٹ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ. یہ پتہ نہیں کیوں ایسے ہمیشہ آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ. میں اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں اس کو کیسے بند کرنا. اللہ کا گریٹ، اللہ از گریٹ مطلب اللہ اکبر ہوگا. پھر بھی آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ ہو رہا ہے. may اللہ بھی اللہ محمد نور شیخ. پھر آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ سب ہو رہا ہے میں اللہ بھی. اچھا یہ بارمبار یہ بتا رہا ہے یہ صاحب. اچھا بارمبار محمد نوشاد شیخ یہ اچھا نہیں ہے. آپ بارمبار یہ لکھ رہے ہیں. آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ بھی ہو رہا ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اردو میں یا عربی میں آپ کیا کہنا چاہ رہا تھا. اچھا محمد نوشاد شیخ صاحب کہہ رہے الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ اکبر. بس ہم اللہ کے نام لیتے رہتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہو سکتے. شکریہ. اللہ حافظ. خوش رہو.